Cuy, hehe. Kali ini tuh gue bakalan nge-share glitch sound effect buat kalian gratis. Link ada di deskripsi dan langsung tinggal download ya. Oke. Udahan dulu ya buat glitch sound effectnya. Dan di next video gue bakalan nge-share lebih banyak sound effect lagi. Kalau lu suka jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan ya udah, dadah.